कोलकाता से खबर। पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों दीपक बर्मन, शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल और मनोज ओरांव को विधानसभा के मौजूदा सत्र से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने 4 भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित करने का फैसला सुनाया। दरअसल सदन में पहले की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर चल रही चर्चा के दौरान विधायकों ने विरोध किया और नारे लगाए थे। इस वजह से उन पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर मोर्चा खोल लिया। भाजपा विधायकों ने निलंबन के विरोध में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने महिला और बाल आयोग की तरह राज्य पुरुष आयोग के गठन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पुरुषों को भी मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसीलिए राज्य पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পান না, কারণ এই বিচারধারার সঙ্গে এখানকার যে শাসক দল তারা একমত নয়। তারা এই বিচারধারাকে সমর্থন করেন না। বিচারধারাটা হচ্ছে রাষ্ট্রবাদ, বিচারধারাটা হচ্ছে ভারতীয় মানে সনাতন সংস্কৃতি। বিধানসভাতে আলোচনা কোনোদিন হয়নি। 1947-এর 20শে জুনকে স্বীকৃতি দিল না, বরঞ্চ ক্ষমতার জোরে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস করছে। পয়লা বৈশাখটাকে তো আনন্দ দিবস করা যেতে পারে। বাঙালি হিসেবে পয়লা বৈশাখকে যদি আমরা আনন্দ দিবস করে 47-এর যে ইতিহাস নথি তাকে স্বীকার করলে ক্ষতিকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তার ভাইপো ভাবছেন চিরদিন থাকবেন, এটা যোগেন মন্ডলও ভেবেছিলেন। উনি ভাবতে থাকুন, এখন আমরা 65, ওরা 35। যেদিন ওরা 50 পেরিয়ে যাবে সেদিন দেখবেন যোগেন মন্ডলের মতো অবস্থা মমতা ব্যানার্জি তার ভাইপো। একটা বিষয় সরকারিভাবে বলিদান দিবস হিসেবে পালন করা যাবে। হ্যাঁ, 70% হিন্দু এক হলে তো তাই হবে। 54% হিন্দু বিজেপিকে ভোট দেয়। 70% হিন্দু ভোট দিলেই সরকার হবে। এই যে 2 রাউন্ডের পরে যা পেয়েছি, তো মুসলিম এলাকা গণনা হচ্ছে, তার মধ্যে যে কটা হিন্দু বুথ বেরিয়েছে কালীগঞ্জে 80% ভোট ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিয়েছে। যে কটা বুথ, আমরা তো ওখানে জিতবো না, ওরা জিতবে। 1,55,000 মুসলিম ভোট আছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল যে হিন্দুদের মধ্যে আমরা আস্থা অর্জন করেছি কিনা, হিন্দুদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। প্রাথমিকভাবে যা পেয়েছি